अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि नोट 8 का पैनल कंप्लीट हम किस तरह तब्दील कर सकते हैं।
तो मेरी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें।